Bog, ovdje je Tony 907. By the way, za ovaj video ću napraviti English subtitles, tako da oni koji ne razumiju hrvatski jezik nema problema, napravit ću subtitles za engleski. Znači, imamo novi projekt i ono ću vam reći, znači, ovo je nešto novo, nešto što sam htio već odavno napraviti. Tako da vam mogu reći, znači, kombiniramo staru tehnologiju i novu. Što bi to trebalo značiti? Znači da možda što na kraju popraviti neka modifikacija nekog starog radija ili tako nešto. Pa ne, to nema veze sa video i audijom, nema nikakve veze s tim. Čak ni reč o igricama, znači nema no gaming, jebi ga. Nešto potpuno novo što sam htio napraviti, pa sad ćete vidjeti što sam ja to mislio. Radim na maketi broda koji će biti pogonjena na RC ili ti ga radio control. Znači, radim na izradu makete broda RAB od Jugolinije. On je napravljen u 3. maju u Rijeci, gradnja je 544 i napravljen je 1972. godine, to je porinut je 71. ali kasno 71. i naravno stavljen u službu 1972. godine. I on ovako izgleda, znači, evo, 15.000 tona nosivosti, da, deadweight tons, da, ima tih 15.000 tona, on je general cargo, ima naprijed naprijed ima 4 štive, iza ima jednu, iza nadgrađa, na to mislim. Motor mu je 3. maj Schulzer, proizvodi 9000 konja na 122 okrtaja u minuti, znači RPM. Znači, kako ćemo to planirati? Znači, skala je 1:100 ili 1:200, ali još ću biti, jer prvo moram završiti jednu drugu stvar koju ću vam kasnije pokazati. Naravno, RC, znači sa radio control, da može ploviti. I materijali će biti fiberglass i 3D PLA plastika. Znači, oni stvari što stvarno treba detalja, to će biti napravljeno u 3D-u, u 3D softveru i printit će se na 3D printeru, koji će se mora za ovaj projekt kupiti. Bojanje, znači šema bojanja, će biti original bojanje Jugolinije oker žuta, znači kako vidimo ovdje, sa plavim slojima i crnim dnom. I naravno bijelim nadgrađem bez crvene crte na mostu, to jest na Monkey Islandu, kako se već veli. Ali imam problem. To jest, nije baš problem, ali možda čak i je. Jer ovo nije jedina maketa koju kan napraviti. Kani bit još maketa još jedna broda koju ne želim sad reći, ali nemamo skakati rudo. Što sam htio reći, problem je što nacrti. Ja brod ne mogu napraviti bez nacrta, jednostavno ne ide. Ali to je već riješeno i sad već kad vam pokažem sljedeću stavku, to je za nacrte, ovo nađete na internetu, što je ok, da, to je praktički to, međutim nije baš praktično, zato jer meni su problem linije, znači linije broda, to je lines plan kako Englezi kažu, sama konture
Pardon. Sam problem trupa je ovaj problem, zapravo zbog ove kako se kaže, prove ovdje tu, to je problem. Kao i krme, jer kod njega je krma ide ovako u špic i ide dolje na kormilo i dolje na propelu. No, ja sam problem taj već riješio. Ja sam našao original nacrte, to jest kopije sam dobio, original nacrta. I evo, možete vidjeti, ovo je B0, znači ovo je moj krevet, doslovno moj krevet, i on je 2 metra dugačak i oko metar i 20, metar i 30 širok, znači da imate nekan pojam koliko je ovo široko. I ovo je drugi nacrt gdje se vidi znači dekovi od nagrađa, kao i Forecastle dek, znači gdje se nalaze sve te stvarčice. I ono što mi najviše trebalo, linije, lines plan, zapravo imam dvoje, ali ovo je najbolje ispala, tako da ću ovo koristiti. I sad, koje je trenutno stanje što se tiče raba? Pa napravili smo proof of concept trup, dosta malen, ali je dobar proof of concept i koristili smo neku jelovinu i naravno šmirgali dok prečki krv nije išla, šalim se. Šmirgali smo tako da bude lijepo glatko, znači to je samo neki proof of concept. Kanit će se, znači radio sam već u 3D softveru koji sam izabrao za ovaj projekt. Dobar je i već sam nekoliko stvari, to je samo jednu stvar, napravio u njemu i dao na 3D printer gumb, to jest tuning dial za moj radio koji je bio puko, pa sam napravio drugi. I naravno imamo pripremu za stvarni trup, to jest kalup, jer na taj trup koji ćemo mi napraviti od drva će se stavljati plastika. I ta plastika će se kasnije maknuti. To jest ne plastika nego drvo će se kasnije maknuti ča. I onda će se štukat pregrade, to jest sekcije na to da možemo staviti motor, da možemo staviti UTG, modul za RC i ostale stvarčice što nam trebaju. Tako da bi nekako rekao u postocima koliko sam gotov, to bi rekao nekih 1-2%, tamo reći 1,8%, tako nešto. Još uz to proučavam neku drugu literaturu da mi pomogne u stvaranju ove makete i nekoliko trikova sa plastikom. Tako da ako vi znate neki, slobodno vi se javite u komentare ili na mail, imate u channel tamo u zajednici piše mail. Tako da to bi stvarno bilo to. Eto, hvala vam na gledanju i doviđenja.